all the viewers. घराने रसूल अहले बैत का तारुफ करवाने से पहले मैं कुछ 2-4 हदीस आपके सामने रख दूं ताकि सबसे पहले तो इस चीज़ का अदराक हो जाए कि अहले बैत घराने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों का नस्ब चलता है उनके बेटों से, लेकिन मेरा नस्ब, मेरी नस्ल और मेरी औलाद चलेगी जनाब हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से और उनकी औलाद से। और फरमाया कि क़यामत वाले दिन हर ताल्लुक और नस्ब खत्म हो जाएगा सिवाय मेरे नस्ब और मेरे ताल्लुक के, कि ये ताल्लुक क़यामत तक कायम रहेगा और आखिरत में भी ये ताल्लुक यही वो नस्ब होगा जो नफा बख्श होगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये वो सिलसिला है कि जिसके बगैर हमारे ईमान मुकम्मल कभी भी किसी सूरत नहीं हो सकते, और इनको अपने ईमान की तकमील की वजह बनाने के लिए सिर्फ जुबान से लफ्ज़ निकालना लाजमी नहीं है। जब तक हम इल्मी और अमली सबूत नहीं ना दे देंगे कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हमें इस घराने से इश्क है, तब तक हमारा कहना मल्टीप्लाई बाय 0 है। एक और जगह है फरमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और कुरान पढ़ना सिखाओ। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं अपने बाद 2 चीज़ें ऐसी छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर तुम इनको थामे रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं हो सकोगे। एक कुरान मजीद और दूसरी मेरे अहले बैत। लिहाजा इनके तस्कर को जिंदा करना हकूक़ के वाजिबा में से है। मगर अफसोस पता है क्या है कि हम लोगों ने इस घराने की बातों को, इनके इल्म और हिकमत को, इनके आमाल को, इनकी गैरत को, इनकी जुर्रत को, इनकी कुव्वत को ना सिर्फ अपनी नस्लों में पहुंचाना छोड़ दिया बल्कि खुद भी इस तरह की हुकूमत करना छोड़ दिया। हमें क्या लगता है कि हम कामयाब हो जाएंगे इसके बगैर? देखो बड़ी आसान लफ्ज़ों में एक बात बताता हूँ मैं सबसे पहले तो, कामयाब इस वक्त ना गोरे भी हैं, अहले मगरिब हमसे ज़्यादा वो कामयाब है, लेकिन उनकी और ईमान वालों की कामयाबी में मतलब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो अहले मगरिब की कामयाबी है ना, हम वो कामयाबी चाहते हैं। जो कामयाबी कुरान बयान कर रहा है ना, हम उस तरफ आते ही नहीं, असल में आना चाहते नहीं है, क्योंकि वो कामयाबी आपसे मल्टीप्लाई बाय 1000 की स्पीड में एफर्ट्स मांगती है। और हम लोग समझते हैं कि नहीं यार, बस इसको हम नमाज़ों तक रखें, रोज़ों तक रखें, ज़कात और हज तक रखें, हमारा ईमान मुकम्मल है। नहीं, कभी भी हमारा ईमान उस वक़्त मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हमारे ईमान के अंदर घराने रसूल और अहले बैत की मोहब्बत कतरा कतरा हमारे जिस्म में रस्म हो जाए। अपनी औलादों को ही सिखाना पड़ेगा कि जब लाखों का मजमा सामने खड़ा होकर तुम पर हमलावर होने की तैयारी कर रहा हो ना, तुम अकेले मर्द किस तरह इमाम हुसैन का फरीज़ा अदा कर सकते हो? वो फरीज़ा इमाम हुसैन अकेले ने अदा किया था। हम शायद भूल रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई जवानी की उम्र में नहीं थे, बुढ़ापे की उम्र में थे, 50+ थे जब करबला का मंजर पेश आया था। और सोचो तो सही कम से कम एक लम्हे के लिए कि एक मर्द मुजाहिद निकला है और उसके काफिले के लश्कर के सब मर्द शहीद कर दिए गए हैं सिवाय एक छोटे बच्चे को छोड़कर, वो भी इसलिए कि बीमार है, और सिर्फ उसके खानदान में बच्चियां औरतें खातून रह गई हैं, वो भी वो जिनकी इज्जत व आबरू की कस्मों की इंतहा कोई नहीं। फिर भी वो मर्द मुजाहिद अकेला निकल कर आया, लाखों को मजमा देखकर घबराया नहीं है। अल्लाह का ईमान ऐसे अपने सीनों में पैदा किया जाता है। ये है वो मिसालें, ये है वो जिंदगियां जिनको देखकर हमने सीखना था, ताकि अपने मोहल्ले के बुजुर्गों से सीखना था। ये थी वो रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स जो हमारे अंदर आनी चाहिए थी। हमारे अंदर आया भी तो पता क्या आया? ये आया कि हमने किसको कहां पर कितना नीचा दिखाना है। तो ठीक है, मर्जी है, मेरा काम है कि मैं अब आप तक अहले बैत का पूरा जिक्र इंशाल्लाह जिस हद तक हो सके उस हद तक आपके सामने रखूंगा, उस हद तक मैं आपके सामने रखूंगा जरूर। फिर फैसला अब आप सब खुद करेंगे कि क्या इश्क रसूल और इश्क अहले बैत अपने सीनों में समेटना है या अभी भी आपने भागना राह फरारी इख्तियार करनी है। अब चलते हैं असल टॉपिक की तरफ कि अहले बैत किसे कहते हैं। 2-4 मिनट की बात अब आगे।
اہل بیت کا لغوی مطلب ہے گھر والے، لیکن شریعت مطہرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ان میں آتے کون کون ہے وہ سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سلام اللہ علیہ و رضوان علیہن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار سلام اللہ و رضوان علیہم، جن میں خاص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ خاص شامل ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسنین کریمین سلام اللہ علیہ و رضوان علیہم اجمعین۔ حسنین سے مراد امام حسن و امام حسین کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کی اولاد اور قیامت تک اولاد در اولاد اہل بیت میں شامل ہے۔ اور اسی کے ڈیفینڈ میں، اسی کے ریفرنس میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ احزاب کے اندر، جسے آیت تطہیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ آیت میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے، اے نبی کی اہل بیت، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح سے مکمل ہو۔ اب آپ خود فیصلہ کریں نا کہ آپ نے کس کو دے کر اپنی لائف کا ویژن سیٹ کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ عنہ وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جن کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے۔ تو اگر ایک عورت نے اپنی زندگی میں کامیابی کا پہلو پکڑنا ہے تو وہ اپنے محلے کی عورتوں کو نہیں دیکھے گی، وہ ان کو دیکھے گی جو ان کی جنس میں جنت کی سردار ہے، اگر وہ جنت میں جانے کی خواہش مند ہے تو۔ جنت کے مردوں کا سردار پتہ کون ہے؟ حضرت حسنین کریمین سلام اللہ علیہ و رضوان اللہ اجمعین۔ اگر کسی نے جنت تک جانا ہے نا تو اس کو ان کو دیکھنا پڑے گا۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک بیسک میرٹ سیٹ کرنے کی بات صرف کر رہا ہوں۔ چل لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت میں کون کون شخصیات آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ازواج، آپ کی بیٹی جو سب سے خاص حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ، امام حسنین کریمین سلام اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخصیات ہیں، اور پھر ان کی نسلیں قیامت تک اہل بیت میں آئیں گے۔ اب ہم فیصلہ کریں گے ہم نے سید ذاتوں سید ذاتیوں سے عقیدت رکھنی ہے یا اسے منہ پھیر کے بھی راہ فرار اختیار کرنی ہے۔ بہرحال آج ٹاپک اتنا ہی تھا۔ آگے فردر حدیث کسا کے نام سے ایک حدیث ہے، اس پر تھوڑا غور و فکر کیا جائے گا، اس میں اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ فردر فیس کو انشاءاللہ اب گریجولی اس کو ہم رن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اہل بیت کے بارے میں مکمل جاننے کی پوری کوشش اور کاوش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اب بہت لازمی ہے جانا جائے، بہت لازمی ہے کہ ان کو اپنی زندگی کے خاص حصوں میں رکھا جائے، بہت ضروری ہے کہ ان کے بغیر اپنی زندگی کو ادھورا سمجھا جائے، بہت ضروری ہے کہ آخرت میں کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اور گھرانے رسول سے بے لوث عشق کرنا چاہیے۔